पेप्सी, कोका कोला, KFC, लेट्स बायकॉट। क्या होगा पूरी दुनिया के मुसलमान अगर इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बायकॉट करें? लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बायकॉट का फ़ायदा क्या, और ये बायकॉट किस तरह इन कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? How effective are these boycotts? क्या वाकई इस बायकॉट से किसी फ़लस्तीनी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? क्या इस बायकॉट से इसराइल को कोई फ़र्क पड़ता है? Give us the tools faster and we'll finish the job faster. अस्सलामु अलैकुम, मुझे शान शब्बीर कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। असल में मुसलमानों के इस बायकॉट की कहानी यहाँ से नहीं बल्कि बहुत साल पहले दुनिया के एक अजीम लीडर नेल्सन मंडेला से शुरू होती है। नेल्सन मंडेला अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से आज़ाद कराते हैं और साउथ अफ्रीका को एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जहां गोरों और कालों दोनों के लिए एक जैसा कानून हो। इसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अमेरिका का ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को अपना पपेट लीडर बनाए, लेकिन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो 27 साल जेल में रह चुका था और उन्होंने जुल्म को बहुत करीब से झेला था। वो बहुत स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुँचा था और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था तो उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन है, और साथ ही अमेरिका की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाकर कहा हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन को उसका हक़ दिया जाए। We do not mean that Israel has the right to retain the territories they conquered from the Arab world. क्योंकि फ़लस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आज़ादी की जंग है। यानी फ़लस्तीन के मसले पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के ख़िलाफ़ अकेले खड़े हो गए थे। लेकिन ये इंटरव्यू आखिरी बात नहीं थी, बल्कि इसके कुछ ही साल बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की क़यादत में दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में बहुत सी बातें शामिल थीं और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क को इनवाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि दुनिया भर के मज़ालिम के ख़िलाफ़ सब एक आवाज़ होकर बोले, इंक्लूडिंग इसराइल ऑपरेशन ऑन फ़लस्तीन। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि सिर्फ 2 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत की और इसका बायकॉट किया। नंबर 1 इसराइल, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अजीब बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई लेकिन कभी मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में मुनाकिद हुई और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, यानी कि 9/11। यूँ ये कॉन्फ्रेंस इसराइल के मसले तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दी गई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ऐसा भी था जो नेल्सन मंडेला और उनकी जिद्दोजहद से बेहद मुतासिर हुआ। उसने सोचा क्यों ना दुनिया भर के मुसलमान भी इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन शुरू करें। इस शख्स का नाम था उमर बरगोटी और इसने इसराइल का बायकॉट करने की बात की। लेकिन असल में लफ्ज़ बायकॉट आया कहाँ से? ये कोई आम लफ्ज़ नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आज से 150 साल पुराने एक वाक़े से है। ये लफ्ज़ बायकॉट असल में एक शख्स का नाम था, चार्ल्स बायकॉट, जो इंग्लैंड में एक जाबिर बिजनेसमैन था। वो अपने मज़दूरों पर बेतहाशा जुल्म करता, उनसे ज़्यादा टैक्स लेता और उन्हें गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाता। फिर मज़दूरों ने उसके जुल्म से तंग आकर उसके ख़िलाफ़ बगावत का इरादा किया। लेकिन चार्ल्स बायकॉट इतना पावरफुल था कि उनके लिए इससे लड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फ़ैसला किया ना हम इसके लिए काम करेंगे, ना इसके कपड़े धोएंगे, और ना हम इसके लिए खाना बनाएंगे, और ना इससे कोई चीज़ ख़रीदेंगे। यूँ एक नया हथियार वजूद में आया, बायकॉट, यानी मुकम्मल लाताल्लुकी, खामोश एहतिजाज। इन मज़दूरों का ये मंसूबा इतना ज़बरदस्त था कि कुछ ही अरसे बाद चार्ल्स बायकॉट इनसे जान छुड़ाकर हमेशा के लिए वहाँ से भाग गया। ये एक ऐसा पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट था कि दुनिया भर के लोग इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि इस एहतिजाज का नाम ही चार्ल्स बायकॉट की वजह से बायकॉट पड़ गया। यह लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा। लेकिन इस बायकॉट का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल दुनिया के एक बड़े लीडर ने किया, यानी कि महात्मा गांधी। इन्होंने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की ग़ुलामी से निकालने के लिए बहुत सी तहरीकें चलाईं। जिनमें से एक थी
ब्रिटिश एम्पायर का बायकॉट। गांधी जी ने अंग्रेज़ों की टेक्सटाइल्स, स्कूल, टैक्सेस, हत्ता के अदालतों को भी बायकॉट करने का हुक्म दिया। गांधी की इस तहरीक को देखकर दुनिया के और भी बहुत से लोग इसी रास्ते पर चलने लगे। तभी जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था तो यूरोप में अचानक दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। यहूदियों के पास उस वक्त ना इतनी ताकत थी और ना ही इतने हथियार कि वो हिटलर जैसे खतरनाक इंसान का गन्स और टैंकों से मुकाबला कर सके। तब मजबूर होकर उस वक्त के यहूदियों ने महात्मा गांधी से सीखा और पूरी दुनिया में जर्मनी का बायकॉट शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज़ खरीदना बंद कर दी। यहूदी प्रोफेसर्स ने जर्मन यूनिवर्सिटियों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया, अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ दी। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के कदीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे, जिन्होंने इसी बायकॉट की वजह से अपनी जर्मन शहरियत और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अब इन्हीं वाक़यात से मुतासिर होकर उमर बरगोटी ने आज से बिल्कुल 20 साल पहले यानी 2005 में इसराइल को बायकॉट करने की एक आलमी मुहिम शुरू की, BDS, जिसमें दुनिया भर के लोगों से अपील की गई कि वो इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ उसकी तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। लेकिन ये बायकॉट सिर्फ इसराइली कंपनियों के ख़िलाफ़ था। अमेरिकी कंपनियां जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इसमें शामिल नहीं थी। जब BDS की मुहिम बनी तो अगर सच कहा जाए तो दुनिया में इसका कोई बड़ा असर नहीं था, और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस मुहिम को तकरीबन भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले फिर से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हो गई। सॉरी, इसे जंग का नाम नहीं दिया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में दाखिल होकर हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिया। इस जंग में इसराइल अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ एक सुपर पावर खड़ी थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसने न सिर्फ इसराइल को जदीद हथियार फराहम किए बल्कि अरबों डॉलर्स की माली मदद भी की। और ये तो जाहिर सी बात थी, क्योंकि सब जानते हैं कि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इसराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत अजीब और चौंका देने वाली बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की मशहूर कंपनी मैकडोनल्ड ने ऐलान किया कि हम इसराइली फ़ौज के हज़ारों सिपाहियों को मुफ्त खाना देंगे और इसराइल के हर फौजी को मैकडोनल्ड में बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाएंगे। इसी तरह अमेरिका की दीगर बड़ी कंपनियों ने भी इसराइल की खुल्लम-खुल्ला हिमायत का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग, स्टारबक्स, ज़ारा और नेटफ्लिक्स तक। जब दुनिया के मुसलमानों ने ये देखा कि इसराइल की फ़ौज मैकडोनल्ड के फ्री बर्गर खाकर मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की जान ले रही है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ खड़ी हैं, और अफसोस की बात तो ये भी है कि मुसलमान मुल्कों के अक्सर लीडर्स भी इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तब इन्हें समझ आया, और जब कोई रास्ता बाकी ना बचा तो आम लोगों ने खुद ही इसराइल पर दबाव डालने के लिए एक बार फिर वही हिकमत अमली अपनाई, I love Israel. यानी कि बायकॉट। जी हाँ, BDS की कैंपेन को दोबारा ज़िंदा किया गया। लेकिन ये बायकॉट सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा, बल्कि इसमें ईसाई, हिंदू और यहाँ तक के बहुत से यहूदी भी शामिल हो चुके हैं। ये सब BDS को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ बायकॉट कर रहे हैं। ये बायकॉट आज दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी बायकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन ये कैंपेन थोड़ी सी मुतनाज़ भी बन गई है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान 2 बड़े ग्रुपों में बट चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है कि इस बायकॉट का इसराइल पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा ग्रुप वो जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसराइल के जुल्म के खिलाफ हर सूरत मसनूआत के बाइकाट के हवाले से आज लोग ये कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात ये, फ़र्क ना भी पड़े हम फिर भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि किसी शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की हो, किसी का कोई कत्ल किया हो और उसकी मोहल्ले में दुकान हो, तो आपका मुकदमा भी उनके साथ चल रहा हो अभी, तो क्या आप उस दुकान से कभी सौदा ख़रीदते हैं? आप कहते हैं मैं 1 रुपये की कीमत भी इसको नहीं देना चाहता जिससे इसको तकवीत मिले। तो क्या ये 55,000 लोगों का खून इतना ही सस्ता है कि हम कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो लोग बायकॉट के ख़िलाफ़ हैं वो दलील देते हैं कि इस बायकॉट को 2 साल हो गए, अभी तक इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो बायकॉट के हक़ में हैं वो कहते हैं नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اسرائیل نے خود پچھلے 2 سالوں میں BDS کی کیمپین کو روکنے کے لیے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ رک گیا تو اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگ کے بعد دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں اسرائیل کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی کمپنی انٹیل ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے ساتھ انٹیل نے 25 ارب ڈالرز کی ڈیل ختم کر دی اور یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب تک اسرائیل میں 46,000 پلس کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، اور اگر اس جنگ سے اسرائیل کے مجموعی مالی نقصان کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 300 بلین ڈالرز بنتے ہیں، اور اسرائیل اب تک اس جنگ میں 66,000 پلس فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ یعنی فلسطین کے ہر ایک فرد کی شہادت پر اسرائیل کو تقریباً 5 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ ویٹ اسی طرح جو بائیکاٹ کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل واقعی فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، امریکی کمپنیوں کا نہیں۔ لیکن پیپسی، کوکا کولا، KFC یہ سب تو امریکن کمپنی ہے، تو ان کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ تو ان کے جواب میں ان کو کہا جاتا ہے کہ تعلق ہے۔ امریکہ کی ان کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے بغیر اسرائیل کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہر سال امریکہ کی ان بڑی کمپنیوں کی طرف سے اسرائیل میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت، فوج اور معیشت قائم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ کمپنیاں صرف اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ اسرائیل سے باہر 57 اسلامی ممالک میں بھی پھیل چکی ہے، اور دنیا کے تقریباً 200 کروڑ مسلمان روزانہ ان کمپنیوں کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر دنیا بھر کے مسلمان متحد ہو کر ان کمپنیوں کو وارننگ دیں کہ یا تو تمہارا کاروبار 200 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا صرف 1 کروڑ آبادی والے اسرائیل کے ساتھ، تو جب یہ کمپنیاں ایک طرف 200 کروڑ اور دوسری طرف صرف 1 کروڑ لوگوں کو دیکھے گی تو ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا، اور وہ اپنی تمام سرمایہ کاری اسرائیل سے نکال لے گی، اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC is closing یہ سب branches. تو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کی ان کمپنیوں جیسے KFC، کوکا کولا، پیپسی، میکڈونلڈ، انہوں نے ہمارے ملک میں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ اگر ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو ان لاکھوں غریب لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس بائیکاٹ کا سب سے بڑا نقصان ہمارے اپنے ہی لوگوں کو ہوگا۔ یہ بات بظاہر بالکل درست لگتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اسے مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف واپس جانا ہوگا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ایک وقت آیا کہ جاپان کی سلطنت نے چین پر حملہ کر دیا، چینی عوام پر ظلم کیا گیا اور بڑے پیمانے پر علاقہ فتح کر لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب چین ایک کمزور، پسماندہ اور ایک غریب ملک تھا۔ چین میں اس وقت کوئی ایک ایسی چیز نہیں بنتی تھی جو وہ دنیا کو بیچ سکے، اور چین اپنی تقریباً ہر ضرورت کی چیز دوسرے ممالک سے درآمد کراتا تھا۔ لیکن جاپان کے ظلم کے بعد چین کی عوام نے ایک انقلابی فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز خود بنائیں گے۔ اسی بائیکاٹ کی بنیاد پر چینی عوام نے آہستہ آہستہ ہر چیز خود بنانا شروع کی۔ یہی محنت بعد میں ایک مشہور نام بن گیا، یعنی کہ میڈ ان چائنا۔ آج یہی چین دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری بن چکا ہے۔ تو ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آج امریکن کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس سے لاکھوں لوگوں کی نوکریاں متاثر ہوں گی، لیکن کیا پتہ یہ قربانی ہی ہماری معیشت اور خود مختاری کی بنیاد رکھ دے۔ بالکل چین کی طرح ہم بھی ان امریکن کمپنیوں کو چھوڑ کر اپنی مقامی کمپنیاں بنانے لگیں، اور یہ آہستہ آہستہ اسی بائیکاٹ کی وجہ سے ہو بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوکا کولا ایک اسرائیلی کمپنی ہے اور اس کے الٹرنیٹ میں پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے، یعنی کہ نیکسٹ کولا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ پچھلے 2 سالوں سے ملائیشیا میں لوگ امریکن کمپنی اسٹاربکس کو چھوڑ کر اپنی لوکل کمپنی ZUS کافی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ZUS کافی صرف 2 سالوں میں ملائیشیا میں 360 برانچز کھول چکی ہے۔ اسی طرح ایجپٹ میں لوگ KFC کو چھوڑ کر بازوکا پرائڈ خریدنے لگے ہیں، جو اب مصر سے باہر بھی ایک گلوبل برانڈ بنتا جا رہا ہے۔ اوپر ٹرکی میں KFC کی 500 برانچز بند ہو چکی ہیں،
اور لوگ CTR چکن کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا اپنا برانڈ ہے۔ انڈونیشیا میں KFC کی جگہ CFC نے لے لی ہے، یعنی اب امریکن کمپنیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے جہاں ایک طرف لاکھوں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، وہیں نئی لوکل کمپنیوں کی مضبوطی کی وجہ سے ہزاروں نئی نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جس کا اصل فائدہ ہمارے اپنے ملکوں کو ہی ہو رہا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ مان لیا کہ اس بائیکاٹ کا فائدہ ہے، لیکن پھر لوگ صرف KFC، پیپسی، میکڈونلڈ مطلب صرف برگرز اور چپس کا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی امریکہ کی ہر کمپنی کا بائیکاٹ کرو، آئی فون، مائکروسافٹ وغیرہ بھی بند کرو، فیس بک اور یہاں تک کہ یوٹیوب جہاں لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کرو۔ لیکن جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، انہیں بائیکاٹ کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی ایسا بائیکاٹ نہیں ہوا جس میں دشمن کی ہر چیز کا بائیکاٹ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جب مہاتما گاندھی نے انگریزوں کے خلاف بائیکاٹ کی تحریک شروع کی تو انہوں نے انگریزوں کے کپڑے، نمک، عدالتوں اور اسکولوں کا بائیکاٹ کیا، لیکن گاندھی جی نے کبھی ریلوے، میڈیسنز یا برٹش پوسٹ آفس کا بائیکاٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہی چیزوں کو بطور ہتھیار کا استعمال کر وہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آئنسٹائن نے ہٹلر کے خلاف احتجاج کیا تو انہوں نے جرمن سٹیزن شپ، جرمن یونیورسٹی اور اپنے لیکچرز چھوڑ دیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی جرمن ٹیکنالوجی کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ جرمن سائنسدانوں سے رابطے میں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیکاٹ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ جذبات میں آ کر آپ ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں، بلکہ صرف انہی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جن سے ہمیں فائدہ اور دشمن کو نقصان ہو۔ ان شارٹ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے مارنے کے لیے میرے سر پر کلاشنکوف رکھے اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو کیا میں ایک پتھر بھی نہ اٹھاؤں؟ خاموش رہنا سب سے بڑی کمزوری ہے۔